يعطيك اهلا وسهلا. اليوم بحذينا دونك كيما قلت المقدمه صحيحه يظهر لي باش هذوما الكل باش تكون مزيانه. دونك اليوم باش نحكيو على مجموعه من منتجات نتاع الما فلور. ماركه ماهيش معروفه برشا في تونس ولكن عندها حاجات تخدم فيهم اللي نقولوا احنا لي رياكسيون نتاعهم بوزيتيف على الاخر ونجموا نستعملوهم وتكون منهم الفائده. اي en fait la gamme Alma Flor هي من les laboratoires Bioamont و c'est une gamme qui est 100% naturelle معناتها elle est à base de plantes. في الجام هذه حرصنا ان تكون معناتها جوده عاليه للمنتوج بخلاف انها تكون معناتها تؤدي الواجب معناتها ليفي ريشيرشي اي سيبل. بالضبط. دونك كيما اليوم جبت معاك انت هكا دي زيشانتيون نقولوا احنا عندنا الانتي فيرجيتور وفما زاده هوني الانتي سيلوليت. هذوما من الحاجات جوستومون من الحاجات اللي فريمون تقلق كل امراه اليوم سورتو بعد اللي تسمن تضعف برشا مرات اللي جوست بعد لاكوشمون تحس اللي هكا كرشها ما عادش كيف العاده. دونك هذوما دي برودوي افيكاس على الاخر 100% ناتوريل. هذاك علاش دونك اليوم نحكيو على ما عادش نبعدوا على لي برودوي نقولوا احنا شيميك وغيره نمشيو اكثر للناتوريل. لو كان نحكيو فوالا la médecine douce en fait. La phytothérapie on appelle ça la médecine douce خاطر باش نعالجوا بالاعشاب وتكون حاجه طبيعيه و en même temps تعطينا ليفي ديزيري sans savoir recours tout ce qui est molécules chimiques. بالضبط. دونك من غير حتى نقولوا احنا مؤثرات جانبيه وغيره. اليوم لو كان نتعمقوا اكثر في لي برودوي هذوما اللي قدامنا من شنو متكونين للناس اللي باش ياخذوهم. فما دوطخ برودوي اللي هما بور لو فيزاج وبور معناها لي شوفو زاده للشعر وللوجه للبشره نتاعنا. دونك نحكيو على ديفيرون برودوي اللي عندكم اليوم. Oui, en fait, la gamme Alma Flor, mais les laboratoires Bioamont, c'est une large gamme de sérums. Tu as l'anti-acné, l'anti-rides, l'anti-cerne, l'anti-chute zeta. Ou qui m'a fait l'anti-cellulite et l'anti-vergiture. Je n'ai peut-être particulièrement à l'anti-cellulite, le sujet il en tant que femme. En fait, le composé phare, voilà, le produit phare, l'élément phare de l'anticellulite, c'est l'huile essentielle de pamplemousse, Eisenberg. Exactement. Oui, en fait, l'effet de l'huile essentielle de pamplemousse, elle va activer le déstockage de la graisse. Autrement dit, il est à l'origine de cette disons de cet aspect disgracieux de la peau, ce qu'on appelle aussi la peau d'orange. En fait البو دورانج تظهر كيف ننزلوا عليها هكايا تظهر هكا كل هكا. Ça c'est le début. من الاول وبعد كيفاش تولي بعد sans mettre les mains enfin sans pousser vous allez voir que exactement c'est un stade avancé en fait. Donc vous n'avez plus besoin de tirer ou la presser sur la peau. Vous allez voir cet aspect de la peau et il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Dès que la cellulite se manifeste, on est là. On va la traiter de l'huile essentielle de pamplemousse, mais aussi on va la traiter de l'huile essentielle d'eucalyptus mentholée et il va activer la lipolyse et freiner la lipogénèse. Autrement dit, activer la lipolyse معناتها عملية إذابة الشحوم في الدم. الدم هو اللي يقد واحد روحه. Elle va arrêter la lipogénèse ou elle va freiner la lipogénèse معناتها عملية تخزين الشحوم باش تكون تتأخر وإلا نحاولوا إنه نعطلوا المسيرة تتعطل. اكزاكتومون. في الانتيسيلوليت تاع Alma Flor des laboratoires Bioamont شنو حاطين l'huile essentielle de pamplemousse, l'huile essentielle d'eucalyptus mentholée, le romarin camphré وحاطين زيد فما une huile très connue l'huile de pépins de raisin. Ça c'est une huile qui est antioxydante, raffermissante ou تعطي une douceur de la peau. بخلاف هذايا كله زدنا l'huile de noisette ou l'huile d'amande douce باش نعطيو raffermissement ou douceur de la peau. واضح تري بيان واضح بكدا دونك كيما كنتوا تسمعوا معناها نقولوا احنا كل شيء ناتوريل ما فما حتى شيء اللي هو اضافه
ولا شيء كله ناتوريل. هذا بالنسبه للانتي سيلوليت. Exactement. نمشيو للانتي فيرجيتور توا. En fait, l'antivergiture de la gamme aussi Almaflor des laboratoires Guamant. En fait, chauffi. En fait, le rose musqué, l'amande douce, le pépin de raisin, l'huile de géranium ou l'huile essentielle de sauge sclarée et de niaouli. Et vous, ils vont comment dire fonctionner d'une manière synergique. Ils effacent les traces des vergetures surtout au niveau du ventre et des hanches. Très bien. هذوما بالنسبه لي دو برودوي موجودين بحذنا بخلاف كما قلت نعاود نذكر باللي لي زوتر برودوي اللي موجودين عندكم لي زونتي سير لونتي شوت هذا للشعر للوجه عندكم لونتي تاج حتى بور لي مان زاد يظهر لي لونتي تاج نجم يمشي للزوز فما دي تاج دو بيغمونطاسيون في اليدين زاده. Ou une petite gamme, enfin c'est une gamme qui est surtout à prescription médicale, qui est les huiles essentielles. Et ça c'est une gamme essentiellement dirigée ou elle a faite pour les médecins phytothérapeutes. Ou juste pour leur dire que c'est une gamme qui est chémotypée. Je m'en ai ça. Maintenant l'eucalyptus. En fait, l'eucalyptus, l'eucalyptus citronné, l'eucalyptus globuleux ou l'eucalyptus radié. Et ça, les médecins phytothérapeutes, donc connaisseurs des chémotypes, c'est une gamme qui est cible et qui peut obéir ou répondre à leurs besoins في les prescriptions en tant que préparation magistrale en fait. واضح. très bien. لو كان نعرفوا هكا نقولوا احنا لاشين كامله نتاع البرودكسيون نتاعكم تاع لي برودوي كيف فيش من الاول حتى للاخر بيان سور. فما الحاجه ممكن يتميز زاده اليوم المافلور اللي في لي لابو نتاعكم عندكم معناتها لي جون لي جون اللي ما بعثكم en fait دونك خدمه نقولوا احنا صحيحه ديما خدمه حلوه ومزيانه. دونك كيفاش من الاول للاخر باش يخرج برودوي هكا امبالي. Juste pour faire un petit aperçu à l'équipe Almaflor, c'est une équipe jeune, dynamique, qui se complète. C'est une équipe aussi passionnée et surtout par la médecine douce. Mais pour la production d'un produit, une équipe compétente et expérimentée pour designer une formule et faire la mise au point de la formule. Une fois la formule elle est faite, on procède à l'étape suivante, qui est primordiale et cruciale. C'est le choix de la matière première. Le choix de la matière première, il est très important à la khatrahashti. Par exemple, pour l'eucalyptus, il faut bien déterminer le chémotype, l'effet désiré. Ça, c'est une chose très importante. والحاجة الثانية منين باش نجيبوا الماتير بروميير تاعنا. Certains يجيبوا الماتير بروميير sans les citer bien sûr من الهند ومن الصين. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une matière première plus ou moins controversée. On essaye le maximum d'avoir une matière première de sécurité alimentaire et sanitaire. Il suffit, on a déterminé tout ça. Dîne à la matière première, la mise, la conception du produit, donc c'est une équipe 100% tunisienne. Il suffit le produit. On a une équipe de promotion et de délégation médicale et pharmaceutique qui fait le tour par tout ce et qui fait la promotion de notre produit. Voilà. بالنسبه معناتها الناس اللي يحبوا ياخذوا البرودوي هذا وين ينجموا يلقاوه؟ C'est disponible en pharmacie. Sinon vous allez trouver un site Almaflor sur internet. Voilà, حتى en ligne ينجموا en ligne sur Facebook. sur Facebook exactement. شنو هي المافلور دونك الباج نتاعكم. تري بيان. دونك احنا باش نمشيو للاغنيه من بعد باش نرجعوا باش هكا نزيدوا نكتشفوا اكثر هكا لي برودوي نتاعكم. مكملين معكم سيدتي الجميله، خليكم معنا في الاستماع. نصيف زيتون أدى وقدود.